जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पिलामानकु आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो ज्यामिति बही रही द्वितीय अध्याय वृत्त उपपाद्य 7 सेटा आलोचना करवा किंतु ए वृत्त संपर्कित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो आम चैनल पाई परिबो। निश्चय देखिबो, मन देई देखिबो एवं सेटा देखिले तुमे आगो को बढ़िबा पई तुमे अनेक तुमको सुविधा हबो। ताले से उपपाद्य 7 कौन दिया जाइछि ना तार सामान्य कथन होछि जे वृत्तर केन्द्ररु एहार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्विखंड करे। एई गुडा कहउछि गोटे गोटे प्रमाण एवं एई जो प्रमाण अछि से प्रमाण करिवा पई हेले हमकु केते गुडे सोपान देई गति करिवा को पड़िबो। कौन करिवा को पड़िबो ना केते गुडे सोपान देई गति करिवा को पड़िबो। ताले से सोपान गुडी को कौन ना प्रथम कथा हला जे एठी जहा कथा कुहा जाइछि ताकू नै हमकु चित्र अंकन करिवा को पड़िबो। चित्र एक नंबर स्टेप हला चित्र अंकन करिवा को पड़िबो। द्वितीय कथा कौन? द्वितीय कथा होछि दत्त। दत्तर अर्थ होछि जहा दिया जाइछि एठी अछि एवं एठी जहा रहिछि ताकू नै हमें चित्र अंकन करिवा। एठी जहा अछि ताकू नै हमें दत्त लिखिबा। एठी जहा अछि ताकू नै आमे प्रामाण्य लिखिबा जहा प्रमाण करिबा को कहा जाइछि। एतिकी कथा ई प्रश्न रे ही रहिछि, एठी ही रहिछि। तापरे आउ कोन ना जतेबेले एटा पई आमे प्रमाण करिबा, जतेबेले या पई आमे प्रमाण करिबा जहा कहिछि जहा हमकु प्रमाण करिबा पई कहा जाइछि सेटा जतरे करिबा सेही समय रे जहा जहा हमकु दिया जाइछि जदि सेही कथा को नै आमे प्रमाण करि परिबा ताहले कोनोसी असुविधा नहीं। किंतु जदि जहा दिया जाइछि सेही आधार रे आमे प्रमाण करि पारु नाहु ताहले हमकु कोन करिबा को पड़िबो ना हमकु अंकन लिखिबा को पड़िबो। अंकन लिखिबा को पड़िबो, अधिका कथा हमकु नेबा पई पड़िबो। तो एई जो कथा आसिला एटा एई प्रकार गोटे प्रश्न निश्चय बोर्ड परीक्षा रे पड़िबो एवं से बोर्ड परीक्षा रे एथि पई तुमकु 5 नंबर दिया जाइथिबो। सेबं सेही 5 नंबर मध्यरु ए जो चित्र रु आरंभ करी अंकन पर्यंत तुमको 2 नंबर दिया जिवो। बाकी प्रमाण पई आउ 3 नंबर दिया जिवो। तेणु ये भारी सिंपल टिके चेष्टा कले तुमे बहुत भलो करि परिबो। कारण जहा प्रश्न रे अछि सेही अनुसार चित्र, जहा प्रश्न रे अछि सेही अनुसार दत्त, जहा प्रश्न रे अछि से होछि प्रामाण्य। बाकी अंकन कथाटा टिके चिंता करिवा को पड़िबो। ताहले आउ देरी करिबा नाही, तार प्रमाण आमे एबे आरंभ करिबा। ताले कोन करिबा ना प्रथमे चित्र। चित्र कोन ना वृत्तर केंद्र रु। तेणु आमे प्रथमे गोटे चित्र करिबा जो चित्र रे चित्रटी कहार हेतिबो ना वृत्तर हेतिबो एवं वृत्तर कोन को कथा कहा जाइछि ना केंद्र। केंद्र हला इटा व्यास भिन्न एक ज्या। व्यास के आमे जानि छे तेणु व्यास भिन्न एक ज्या आमे नेबा। एटा व्यास भिन्न एक ज्या नेबा एवं कोन कहा जाइछि एक ज्या प्रति अंकित लंब कोठु ना एठा आमे बुझिबा वृत्तर केंद्र रु। एटा वृत्तर केंद्र एठु कोन एहार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति एहार व्यास भिन्न एक ज्या हला एटा सेटा प्रति अंकित लंब। सेटा प्रति अंकित लंब ए प्रश्न रु सब किछि पाई गले। वृत्त वृत्त अंकन कले, केंद्र केंद्र अंकन कले। कोन कहा जाइछि ना केंद्र रु एठु एहार व्यास भिन्न एक ज्या प्रति व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब एटा। आउ बाकी जहा कहिला उक्त ज्या को समद्विखंड करे एटा हला एटा प्रमाण करिबा को कहा जाइछि। अभ्यास कले धीरे धीरे आमे नवा प्रश्नर मध्य समाधान करि परिबा, चित्र अंकन करि परिबा, दत्त लिखि परिबा, प्रामाण्य लिखि परिबा, अंकन लिखि परिबा, प्रमाण भी करि परिबा। तो ये होछि सेही चित्र। वृत्तर नाम एस देई देबा तापरे दत्त लिखिबा। प्रथमे चित्र परे दत्त कोन लिखिबा ना वृत्तर केंद्र। तेणु ए वृत्तर नाम देइछु एस। एस वृत्तर ओ केंद्र। ओ केंद्र तापरे आउ कहा कथा कहा जाइछि ना व्यास भिन्न एक ज्या किए ना एबी
এবি বৃত্তর ব্যাস ভিন্ন এক জ্যা এইটা ଆଉ କୋଉ କଥା ଦେଇଛି ନା ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ୟା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ପୁଣି এইটা ଦତ୍ତ ଅଛି যে ଓଡି ଲମ୍ବ এবি এই কথা ମଧ୍ୟ ଦତ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା ସେଇ ଲମ୍ବଟା ସେଇ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଉକ୍ତ ଜିଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ସେଇ ଜିଆଟାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ଜିଆ ହଉଛି এবি କୁ ଇଏ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ ଅର୍ଥାତ ଏଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଡି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେତିକି କଥା ଦେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏ କଥା ଦର୍ଶାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ କଲେ এই କଥା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଚିତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି এইভଳିଆ ଆସୁଛି ଆମେ କଣ କଲେ याकू एडी इक्वल टू बीडी करि परिबा एडी इक्वल टू बीडी कोन कले करि परिबा ख्याल थिबो जेतेबे आमे सर्वसमता कथा चिंता करूथलु जदि दुईटा त्रिभुज सर्वसम हुए जदि त्रिभुज दुईटा सर्वसम हुए एटा गोटे त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 सर्वसम हबो सेते अनुरूप बाहु माने मध्य सर्वसम होई थांती अनुरूप बाहु माने मध्य सर्वसम होई थांती जदि आमे सेही आधार रे এই দুইটাକୁ যোগ କରି ଦେଖିବା এই দুইটাକୁ যোগ କରି ଦେଖିବା এই সিচুয়েশন রে ইয়াকু এবং ইয়াকু যোগ କରି ଦେଖିବା তাহলে আমি কোন পাইবা দেখো এই আমি দুইটা ত্রিভুজ পাইবা এইটা আর এইটা এটা ড্যাশ ড্যাশ আসিবো যেহেতু অঙ্কন হচ্ছে অঙ্কন বেড়ে তাকু ড্যাশ ড্যাশ দিয়া যায় বাস तो যেতলে এই দুইটাকে আমি যোগ করিবা সেতলে এটি আমি দুইটা ত্রিভুজ পাউছু এবং এই ত্রিভুজ দুইটাকে আমি সর্বসম করি পারিবা কি দেখো এই ত্রিভুজের এইটা 90 ডিগ্রি এবং এটা মধ্য 90 ডিগ্রি এই ত্রিভুজের এইটা 90 ডিগ্রি এবং এটা এই ত্রিভুজের 90 ডিগ্রি এবং ওএ এবং ওবি এ মানে সমান হবে বৃত্তর ব্যাসার্ধ কিন্তু ত্রিভুজের মানে কি ত্রিভুজের 90 ডিগ্রির সম্মুখীন এ মানে হচ্ছেন কর্ণ এবং এইটা হচ্ছে সাধারণ বাহু উভয় ত্রিভুজের এই বাহুটা রয়েছে ওডি তেণু ইয়া আসিব স কো বা এই অনুসারে ত্রিভুজের সর্বসম হবে এবং ত্রিভুজের সর্বসম হলে আমি এডি ইকুয়াল টু বিডি কহি পারিবা সেই চিত্র কইটি টিকে আলোচনা করিবা যে ইয়ে যেহেতু লম্ব ইয়ে 90 ডিগ্রি ইয়ে মধ্য 90 ডিগ্রি হবো এবং যেহেতু এইটা বৃত্তর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রে তেণু এইটা আসব বৃত্তর ব্যাসার্ধ এবং এইটা মধ্য বৃত্তর ব্যাসার্ধ আসব তেণু এই দুইটা যাক সমান হবে आउ एटा उभय त्रिभुजरे ये होची साधारण ए त्रिभुजरे ये होची बाहुटा एवं ए त्रिभुजरे मध्ये ए बाहुटा रही जिते ये हो साधारण एबे ए दुईटा त्रिभुज को आमे सर्वसम को आधार रे कहि परिबा ना ये होची समकोण ये होची को कर्ण ये होची बाहु तो को बा अनुसार त्रिभुज आमे सर्वसम कहि परिबा एवं आमे जानि छु जे सर्वसम हे गले अनुरूप बाहु माने समान हेबे तो एठी जदी ए त्रिभुजरे এই বাহুটা আর এই ত্রিভুজের এই বাহুটা এ মানে সমান হলে এবং উভয় ত্রিভুজের এই হচ্ছে সাধারণ বাহু তাহলে আমি কই পারিবা এই বাহু এবং এই বাহু এই দুইটা এই দুই ত্রিভুজের অনুরূপ বাহু হবে এই দুইটা অনুরূপ বাহু হবে তেণু এডি ইকুয়াল টু বিডি হেই পারিবো তেণু আমি কোন লিখিবা এটি না আমি অঙ্কন লিখিবা না অঙ্কন লিখিবা অঙ্কন কোন না ও এ ও বি ও এ যোগ করে দেবা ও এ ও বি অঙ্কন করা যাও ও এ রেখাখণ্ড আর ও বি রেখাখণ্ড অঙ্কন করা যাও ও এ রেখাখণ্ড আর ও বি রেখাখণ্ড কোন করিবা না অঙ্কন করিবা অঙ্কন বাস অঙ্কন হয়ে গলা পরে এবে প্রমাণ লিখিবা প্রমাণ কোন না ও এ বি ত্রিভুজ ও এ ডি ত্রিভুজ ও ও বি ডি ত্রিভুজ দ্বয়রে
এই দুইটা ত্রিভুজরে কোণ হଉଛି না এইটা ইকুয়াল টু এইটা 90 ডিগ্রি মেজার ODA ইকুয়াল টু মেজার ODB ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি এবং কাহিকি 90 ডিগ্রি হଉଛି এইটি লিখিদেবা যে OD লম্ব AB OD টা AB প্রতি লম্ব সেথিপাই এটা 90 ডিগ্রি ହେବ এবং এটি মনে রাখিবার কথা যেহেতু এই ত্রিভুজটা আমি প্রথম লিখিছু এবং এই ত্রিভুজটা দ্বিতীয়রে লিখিছু তেଣୁ ইয়া কথা গুড়াক বাম পার্শ্বরে রাখিবা এবং ইয়া কথা গুড়াক ডাহাণ পার্শ্বরে রাখিবা তাহলে এইটা হেলা তারপরে আমি কহিবা OA ইকুয়াল টু OB কাহিকি না একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ গোটিয়ে বৃত্তর ব্যাসার্ধ একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ খালি বৃত্তর ব্যাসার্ধ কইলে মধ্য হেব আউ কোন হেব না OD ইয়ে সাধারণ বাহু কাহার না দুইটা ত্রিভুজর এই ত্রিভুজ এবং সেই ত্রিভুজর তারপরে আমি কই পারিবা যে অতএব OAD ত্রিভুজ এইটা হলা সর্বসম চিহ্ন OBD ত্রিভুজ এবং কোন অনুসারে এটা সর্বসম হেলা না সো কো বা কেমিতি না সো হেলা সমকোণ 90 ডিগ্রি को हेला 90 डिग्री रो सामना हला कर्ण को एवं एटा आछि बाहु त्रिभुजर बाहु ये मध्य त्रिभुजर बाहु किंतु जेहेतु 90 डिग्री रो सम्मुखीन बाहु तेनु एटा आछि कर्ण तेनु यासला सो को बा आमे नवम श्रेणी रे पढितले जे सो को बा उपपाद्य अनुसार त्रिभुजद्वय सर्वसम एवं सेही अनुसार माने सर्वसम हेले दिस इम्प्लाइज दैट एइठु आमे कहि परिबा जे AD इक्वल टू BD एटा प्रमाणित এটা হচ্ছে প্রমাণিত ইয়ে হেলা প্রমাণ এবং এইটি গোটে কথা কইবি যে যেতলে এই ত্রিভুজ গুড়াকো আমি লেখুছু সেতলে অনুরূপ অনুসারে এটাকে লিখবা O रो अनुरूप हेला O एठे A रो अनुरूप होछि B এবং D रो अनुरूप होछि D সেই অনুসারে এগুড়াকো লিখিবা সেটা হচ্ছে নিয়মটা তো ইয়ে থিলা এই উপপাদ্যর প্রমাণ অনেক সময় পরীক্ষারে এটা বি পড়ে যদিও সহজ কিন্তু পরীক্ষা পাই এটা ইম্পর্টেন্ট तो आशा रखी जे जहाँ आलोचना करागला ताहा निश्चय बुझी पारिथिबो एवं भाबुथिबो जे कथाटा छुटिया किंतु अनेक कथा कुहाला वास्तविक ए सब कथा सुनिले निश्चय तुमर मने रहिबो आ जदी एटा तुम लाभदायक हेई थाए ए वीडियो तुम पई ताहले निश्चय संग मानन को निकट को शेयर करिवो आ ये वीडियो पाई गोटे लाइक एवं कमेंट देवो और आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो आज मैं एतिके पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे रहूची जय जगन्नाथ।